Hapon guys, ika 20 na ron kaadlaw guys. Shout out sa tagiya Michael. Okay guys, magtibaw na to guys. Magtibaw na sa atong pugaran. Dara atong ipon pilakbok piso. 1, 2, 3, 4 pat. One, two, unom, pito, walo, siyam na po, 11, 12. Okay guys, 12 ka box. Okay guys, shout out sa tagiya. Mayong hapon tanan guys, 21 na kaadlaw. Bye bye.